अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। जनरल फैज हमीद नवाज शरीफ से हाथ जोड़ के क्यों माफिया मांगता रहा था। बाकायदा नवाज शरीफ को वीडियो कॉल करके जनरल फैज हमीद ने अपनी बेटी को आगे बिठाया, बेटी के सर पे हाथ रखा और नवाज शरीफ से कहा, मैं हाथ जोड़ता हूं, बेटी के सर पे हाथ रखता हूं, खुदारा मुझे माफ कर दिया जाए। ये कब हुआ था वाकया, क्यों हुआ था वाकया, और आखिर जनरल फैज हमीद चाहते क्या थे नवाज शरीफ साहब से। अहम तफसीलात मैं आप दोस्तों को बताऊंगा। साथ साथ शरीफ खानदान का वो कौन सा शख्स था जो जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ बनवाना चाहता था। बाकायदा वो जो शख्स था वो शहबाज शरीफ के बड़ा करीब था, नवाज शरीफ के बड़ा करीब था, शरीफ खानदान के बड़ा करीब था। लंदन में वो पैगाम लेकर गया था कि जो जनरल फैज हमीद है उसे आर्मी चीफ बना दिया जाए। जनरल फैज हमीद हमारे खिलाफ कुछ नहीं करेगा या फिर हमारा बंदा बनकर रहेगा। क्यों उस शख्सियत को नाकामी हुई और 22 नवंबर 2022 को क्या हुआ, लंदन में नवाज शरीफ ने क्या पैगाम दिया, उसके बाद 24 नवंबर 2022 को क्यों शहबाज शरीफ साहब को नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा जनरल आसिम मुनीर की तैनाती का, और फिर उसके 2 दिन बाद 26 नवंबर 2022 को क्या हुआ, जनरल फैज हमीद ने कौन सा कदम उठाया। जनरल फैज हमीद ने 26 नवंबर 2022 को वो फैसला किया जिसके बारे में 2022 के वक्त में जनरल कमर जावेद बाजवा ने बता दिया था जनरल फैज हमीद को कि अगर आर्मी चीफ बन गया जनरल आसिम मुनीर तो तुम्हारा कोर्ट मार्शल वो जरूर करेगा। लेकिन उससे पहले जो जनरल आसिम मुनीर है उनके करीबी जो दोस्त हैं, करीबी रुफका है, उनमें मोहसिन बेग का शुमार होता है। जब जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने थे तो जो मोहसिन बेग साहब थे वो सबसे पहले उन्हें मुबारकबाद देने वालों में थे। बाकायदा उन दिनों चंद तस्वीर जो थी वो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही थी, जिस तरह जनरल आसिम मुनीर और मोहसिन बेग गुफ्तगू कर रहे थे। कोई करीबी जो दोस्त हो, करीबी जो शख्स हो आपसे, वही इस तरह की बेतकल्लुफ होकर गुफ्तगू कर सकता है। तो मोहसिन बेग साहब जो है वो जनरल आसिम मुनीर को बखूबी जानते हैं, बड़े करीब से जानते हैं, जाती तौर पे जानते हैं, और जब आपसे किसी की बड़ी गहरी दोस्ती हो जाए तो उसकी नफ्सियात से आप वाकिफ हो जाते हैं। इसीलिए जो जनरल फैज हमीद था वो इमरान खान की नफ्सियात से आगाह हो गया था, और जो इमरान खान था वो जनरल फैज हमीद की जो नफ्सियात थी वो उससे आगाह हो गया था। जो जनरल फैज हमीद था ना, उसका बहुत बड़ा मंसूबा था, बड़ा लॉन्ग टर्म उसका मंसूबा था। वो पाकिस्तान में एक नया निजाम लाना चाहता था। इमरान खान के जहन में एक निजाम था, जनरल फैज हमीद के जहन में एक दूसरा निजाम था, और ये दोनों एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे थे। अभी अडियाला जेल में इमरान खान तो ये कह रहा है कि जो जनरल फैज हमीद है उसके साथ मेरा प्रोफेशनल ताल्लुक था, लेकिन इमरान खान का जो 3.25 साल का दौर है वो अगर आप देखें तो आपको साफ पता लगता है, चाहे वो तहरीके इंसाफ के रहनुमाओं के बयानात हो, इमरान खान के खुद के अपने बयानात हो, कि किस तरह जो उस वक्त आईएसआई थी और जो आईएसआई का सरबराह था जनरल फैज हमीद, वो पूरे निजाम को चला रहे थे। एक बाकायदा मुख्तलिफ कर्नल्स और मुख्तलिफ मेजर जनरल जो थे उनकी ड्यूटियां लगी हुई थी कि उन्होंने क्या कुछ करना है, इस्लामाबाद के इंतजाम कैसे देखने हैं, पार्लियामेंट के इंतजाम कैसे देखने हैं, जो अदालतें हैं, जो निचली अदालतें हैं, एहतसाब अदालतें हैं, या फिर ऊपर की अदालतें हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उनमें कैसे निजाम को जो है वो आगे बढ़ाना है। इमरान खान ने तमाम जितना भी मामला था वो फैज के हवाले किया हुआ था और पूरा निजाम इसी से फैजियाब हो रहा था। अब जनरल फैज हमीद जो थे, जैसे मैंने पहले बताया, उन्होंने लॉन्ग टर्म प्लानिंग की हुई थी। अब जनरल फैज हमीद की पूरी प्लानिंग आप देखिए तो ये प्लानिंग 2015-16 से शुरू होती है। जब जनरल फैज हमीद डीजीसी बनते हैं, वो डीजीसी बनते ही जो 2022 की प्लानिंग है बतौर आर्मी चीफ बनने की, उसकी प्लानिंग शुरू कर देते हैं। इस प्लानिंग के दौरान जो जनरल फैज हमीद थे उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा की जो एक्सटेंशन थी 2019 वाली, उसको भी प्लान में डाला हुआ था। इनका मंसूबा यह था कि जनरल जो कमर जावेद बाजवा है वो 6 साल गुजारेगा, फिर जनरल फैज हमीद आएगा। जनरल फैज हमीद जो है वो 2022-23 में जो है वो 22 में बन जाएगा, आर्मी चीफ बन जाएगा। जब जनरल बाजवा के 6 साल पूरे हो जाएंगे, फिर जब जनरल जो कह लीजिए कि फैज हमीद है उसके 3 साल पूरे होंगे तो फिर उसको एक्सटेंशन दी जाएगी, और फिर जब उसको एक्सटेंशन दी जाएगी तो मजीद जो है वो कह लीजिए एक नया निजाम जो है वो फिर लाया जाएगा। ये पूरी प्लानिंग थी, लेकिन ये प्लानिंग डिस्टर्ब हो गई। इमरान खान और जो जनरल फैज हमीद के जाती मफादात थे उनकी भेंट ये पूरी प्लानिंग जो है वो चढ़ गई। अब जो मोहसिन बेग साहब हैं उन्होंने बड़ा दावा और बड़ा इंकशाफ किया है, और इनकी बात को वजन मैं इसलिए दे रहा हूं, जैसे मैंने पहले बताया, इनका तारुफ जो है वो जनरल आसिम मुनीर के साथ है, डायरेक्ट ताल्लुक है, डायरेक्ट लिंक है। और अब जनरल जो आसिम मुनीर है वो लगता यह है कि पूरे फॉर्म में आ गए हैं। उन्होंने जो तकरीर की 13-14 की दरमियानी शब
उस तकरीर में वाज़े पैगाम था कि आइंदा का जो पाकिस्तान है और खास तौर पे ये जो साल है 2024 का जो पाकिस्तान है, दिसंबर से पहले आपको बड़ी तब्दीलियां नजर आएंगी। और जो अगला महीना है, सितंबर का महीना है, उसमें तो बहुत बड़ी बड़ी ऐसी ऐसी खबरें आपको मिलने वाली हैं कि आप शशदर रह जाएंगे कि फौज जो है वो इस हद तक भी जा सकती है। क्यों? उसकी वजह यह है कि जब जनरल फैज हमीद को गिरफ्तार किया गया, उनकी गिरफ्तारी से चंद घंटे पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को आगाह किया गया। शहबाज शरीफ साहब को भी इस कार्रवाई के हवाले से पता नहीं था। शहबाज शरीफ साहब को इतना पता था कि जनरल फैज हमीद के हवाले से अप्रैल में जो ऐलान हुआ था उसके मुताबिक एक मेजर जनरल की सतह पे तहकीकात हो रही है, इंक्वायरी हो रही है, और उस इंक्वायरी में क्या कुछ हो रहा है, ये सारी जो खबरें थी या मालूमात थी वो वजीर आजम हाउस को नहीं थी। फिर कहा गया कि तकरीबन 52 के करीब जो अफसरान है उनको गिरफ्तार किया गया है या उनको हिरासत में लिया गया है। तो अब दावा ये किया जा रहा है ये जो 52 का फिगर है यानी 50 से जायद है, ये वो लोग हैं जो रिडार पे थे, यानी जिनसे तहकीक हो रही थी, तफ्तीश हो रही थी, जिनको बुलाया जा रहा था, तहकीकात का हिस्सा बनाया जा रहा था, उनसे बयानात लिए जा रहे थे, बतौर वो गवाह जो है वो वहां पे पेश हो रहे थे जनरल फैज हमीद के खिलाफ। तो ये 52 के करीब वो अफसरान थे। लेकिन जो मोहसिन बेग साहब दावा कर रहे हैं, ट्वीट उन्होंने किया है बाकायदा, और उन्होंने लिखा, कोर्ट मार्शल का सामना करने वाला जनरल फैज हमीद आर्मी चीफ बनकर प्यूटन मॉडल नाफिज कराना चाहता था, इसीलिए इसने आर्मी चीफ बनने के लिए शरीफ बरादरान के आखिरी वक्त तक मिन्नत तल्ले किए। जो पैगामात इसने भिजवाए वो सब रिकॉर्ड पर मौजूद हैं और रिकॉर्ड भी हो गए थे। इसने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों को अपने हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी करवाई थी और ये गारंटी भी दी थी कि वो इमरान खान को भी फिक्स कर देगा। जनरल फैज हमीद के जराइम की फहरिस्त इतनी तवील है कि शुमार मुमकिन नहीं। ये मौका परस्त इंसान सिर्फ ओहदा लेने का शौकीन था और इसके लिए हर हद क्रॉस करने के लिए तैयार था। आईन और कानून को ये नहीं मानता था, ये चाहता था कि आर्मी चीफ बनकर मुल्क में प्यूटन तर्ज हुकूमत लाए, जिसका ऑल एंड ऑल ये खुद हो। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान को ऐसे लोगों से बचा लिया और ये अपने इरादों में कामयाब न हुआ। कोर्ट मार्शल करने वालों से उम्मीद है कि जो कुछ भी इससे तहकीकात होंगी वो अवाम के सामने लाई जाएंगी, हकाइक बताए जाएंगे। कोर्ट मार्शल बहुत क्लियर होना चाहिए ताकि ये सब के लिए मिसाल हो और आइंदा कोई इस तरह मुल्क और रियासत से खेलने की जुर्रत ना कर सके। ये मोहसिन बेग साहब ट्वीट कर रहे हैं, वही मोहसिन बेग साहब जो सर जोड़ के बैठते थे जनरल आसिम मुनीर के साथ जब वो आर्मी चीफ बने थे। अब जो जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने ना दोस्तों, इस पे पूरी एक डॉक्यूमेंट्री बन सकती है, पूरी इस पे एक फिल्म बन सकती है कि जनरल आसिम मुनीर का कैसे रास्ता रोका गया, कैसे साजिशें की गई, कैसे उनको ओहदे से हटवाया गया। जब वो डीजी जो है वो आईएसआई थे तब से ये मामला शुरू हो गया था 2019 से। जिस तरह काजी फैज ईसा को रस्ते से हटाना था उसी तरह जनरल आसिम मुनीर को रस्ते से हटाना था। लेकिन अल्लाह जिसको इज्जत देना चाहे, जिसको जिल्लत देना चाहे, वो अल्लाह के पास होता है, अल्लाह का ही इख्तियार है, वो अल्लाह ही दे सकता है। तो जो जनरल फैज हमीद था शायद उसके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि वो जो है वो उसका कोर्ट मार्शल हो रहा होगा, लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो 2022 में बता दिया था जनरल फैज हमीद को, वैसा ही हुआ। अब जो नवाज शरीफ साहब हैं उनको जनरल फैज हमीद जो था वो पैगामात भिजवा रहा था और पैगामात ये भिजवा रहा था, बाकायदा माफी तलाफी कर रहा था। बाकायदा जो नून लीग के अहम रहनुमा है, बहुत अहम रहनुमा है, वो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब है, बाकायदा एस्टेब्लिशमेंट का यूं कह लीजिए कि बराह रास्त उनसे ताल्लुक है। और जब आर्मी चीफ की समरी भिजवाई जा रही थी उन नामों की, तो उसमें उसका कलीदी किरदार था। बाकायदा उस शख्स ने यह बयान दिया, क्योंकि उस वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा समरी नहीं भिजवा रहे थे, जनरल कमर जावेद बाजवा जो है वो लेट कर रहे थे। बाकायदा 2 मरतबा समरी भिजवाई गई वजीर आजम हाउस में, वजीर आजम हाउस से उस समरी को दोबारा जो है वो GHQ भिजवाया गया। क्यों? उसकी वजह यह थी कि उसमें जनरल आसिम मुनीर का नाम नहीं था। लेकिन लंदन में नवाज शरीफ साहब फैसला कर चुके थे कि जनरल आसिम मुनीर ही आर्मी चीफ होंगे और यहां पे कम्युनिकेट भी कर दिया गया था। 22 नवंबर 2022 नवाज शरीफ साहब ने वो जब पैगाम दिया, और ये 22 नवंबर 2022 इसलिए अहम है कि वो दिन है जब जनरल कमर जावेद बाजवा को पता लग गया था कि उनकी जितनी भी कोशिशें हैं कि जनरल आसिम मुनीर का रास्ता रोका जाए उसमें उन्हें नाकामी हो जाएगी। 22 नवंबर 2022 को एक खबर आई और खबर यह थी कि डॉन की खबर थी जिसमें बताया गया, मुख्तलिफ अखबारात ने इसको रिपोर्ट किया कि जो नवाज शरीफ साहब हैं वो लंदन से यूरोप चले गए हैं छुट्टियों पर। 22 नवंबर 2022, चंद दिन बाकी हैं, हफ्ता बाकी है आर्मी चीफ की तैनाती के लिए। लेकिन जो नवाज शरीफ साहब थे उन्होंने अपने फोन बंद किए, वो यूरोप चले गए मरियम नवाज को लेके अपने, और शहबाज शरीफ से कहा गया
کہ جو فیصلہ ہو گیا ہے وہ آپ نے جا کے اعلان کر دینا ہے. اس وقت شہباز شریف لندن میں تھے اور پھر آ کے شہباز شریف صاحب نے 24 تاریخ کو یہ اعلان کر دیا تھا. اب اس دوران جو جنرل فیض حمید صاحب تھے ان کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے براہ راست نواز شریف صاحب کو کال کی, ویڈیو کال کی, نواز شریف صاحب سے گفتگو کی, باقاعدہ اپنی بیٹی کو اس گفتگو میں بٹھایا گیا, ان کی جانب سے مبینہ طور پہ فیض حمید کی جانب سے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا گیا اور نواز شریف صاحب کو گارنٹی دی گئی کہ میں اگر جو ہے وہ آرمی چیف بن گیا تو میں عمران خان کو فکس کر دوں گا. یہ جو محسن بیگ صاحب اپنے ٹویٹ میں کہہ رہے ہیں نا, یہی بات نواز شریف صاحب کو جنرل جو ہے وہ فیض حمید اس وقت کہہ رہا تھا. اب جو نواز شریف صاحب ہیں ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ سنتے زیادہ ہیں بولتے کم ہیں, اسی لیے جو نواز شریف کی خاموشی ہوتی ہے نا, میں بار بار کہتا ہوں اس کے پیچھے طوفان ہوتا ہے. اور اب یہ جو طوفان برپا ہوا ہے نا جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے بعد, یہ اسی خاموشی کا شاخسانہ ہے. اب نواز شریف صاحب نے تو فیصلہ کر لیا تھا, جنرل فیض حمید اس میں کامیاب نہیں ہوا, تو جنرل فیض حمید نے ایک اور رستہ لیا, ایک اور طریقے سے اس نے اپروچ کرنے کی کوشش کی شریف خاندان کو, اور خاص طور پہ شہباز شریف کے قریبی جو شخص ہیں ان کو, سلیمان شہباز جو کہ شہباز شریف کے بڑے قریب تھے, ان کو اپروچ کیا گیا اور ان سے پیغام بھجوایا گیا کہ مجھے آرمی چیف بنایا جائے اور تاکہ میں جو ہوں وہ پھر عمران خان کو میں دیکھ لوں گا, آپ چھوڑیے گا, آپ کے سارے معاملات نپٹ جائیں گے. اب جو شہباز شریف کا خاندان تھا اس کو باقاعدہ جو فیض حمید تھا وہ اوبلائج کر چکا تھا. وہ اوبلائج کیسے کر چکا تھا؟ آپ کو یاد ہوگا لندن میں ایک مقدمہ چل رہا تھا شہباز شریف صاحب کے حوالے سے, ڈیلی میل والا, اس کے بعد کچھ اکاؤنٹ فریز ہوئے تھے لندن میں, تو جنرل فیض حمید صاحب جو تھے انہوں نے اوبلائج کرنے کے لیے, اس میں سلیمان شہباز کا بھی نام تھا, اوبلائج کرنے کے لیے اس کیس کو ختم کروایا تھا. جس طرح 2019 میں نواز شریف صاحب کو لندن بھجوایا گیا, وہ بھی نواز شریف کو اوبلائج کرنے کے لیے کہ بعد میں اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں, دیکھو ہمارا آپ پہ احسان تھا, اسی طرح شہباز شریف پہ یہ احسان کروایا گیا یا کیا گیا. حالانکہ وہ کیسز جو تھے وہ بڑے کہہ لیجئے کہ منگرت تھے. لندن ایک بار جو این آئی سی ہے میرا خیال ہے, نیشنل کرائم ایجنسی NCA, وہ اگر یہ کیس کھول دے تو پھر وہ کیس بند نہیں کرتی ایسے بغیر جو ہے وہ تحقیقات کیے, لیکن انہوں نے کیس بند کر دیا تھا. لیکن جنرل فیض حمید کی کوشش تھی کہ نواز شریف پہ بھی کسی طرح احسان کر کے بعد میں کہا جائے کہ دیکھیے میں نے تو آپ پہ احسان کیا ہوا ہے لہٰذا مجھے آرمی چیف بنایا جائے. اسی طرح شہباز شریف کا جو خاندان تھا اس پر احسان کر کے. اب جو عمران خان کا دور حکومت ہے اس کو آپ دیکھیے, عمران خان اب اڈیالہ جیل میں یہ شکایت کرتا ہے کہ اڈیالہ جیل ایک کرنل چلا رہا ہے, تو عمران خان کے دور حکومت میں تو کرنل لیاقت جو تھا وہ پوری پارلیمنٹ چلا رہا تھا, باقاعدہ ایک کمرہ جو ہے وہ دیا ہوا تھا پارلیمنٹ کے اندر کرنل لیاقت کو. اس وقت مجھے یاد ہے شاہد خاقان عباسی جو ہے وہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے انہوں نے تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ پوری جو ذمہ داری ہے حکومت, اپوزیشن کے لیے حکومت نے ایک کرنل رکھا ہوا ہے اور وہ کرنل جو ہے وہ حکومت کا نمبر بھی پورا کرتا ہے, اپوزیشن کو بھی مینج کرتا ہے, لہٰذا الگ الگ کرنل رکھے جائیں, یعنی حکومت کا الگ کرنل ہونا چاہیے, ہمارا الگ کرنل ہونا چاہیے, یہ کہنا تھا شاہد خاقان عباسی کا. اب جو جنرل فیض حمید ہے وہ حراست میں بڑے بڑے انکشافات کر رہے ہیں, پورا جو نیٹ ورک ہے اندر باہر بیرون ملک, وہ تمام جو نیٹ ورک ہے اس کے بارے میں فرفر جو ہے وہ جنرل فیض حمید بتا رہے ہیں. اور خاص طور پہ یہ جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ, کیونکہ جنرل عاصم منیر کی تقریر میں آپ بار بار ڈیجیٹل دہشت گردی کا سنتے ہیں نا, تو یہ جنرل فیض حمید نے باقاعدہ بیرون ملک ایک پورا سیٹ اپ بنایا ہوا تھا. یہ جو عادل راجہ جیسا پورا نیٹ ورک ہے وہ وہاں پر موجود تھا اور اب بھی وہ وہاں سے کاروائیاں کر رہے ہیں. اور جو عادل راجہ دعویٰ کرتا تھا نا کہ ہمارے خاموش جو ہے وہ کہہ لیجئے کہ مجاہد ہیں یا خاموش سپاہی ہیں, وہ مجھے خبریں دیتے ہیں, تو یہ جنرل فیض حمید کا پورا نیٹ ورک تھا. اس نے اندر بھی ISI کے اندر بھی بنایا ہوا تھا, فوج کے اندر بھی بنایا ہوا تھا, جو جنرل فیض حمید کو خبریں پہنچاتا تھا اور جنرل فیض حمید ان کو پھر یہ خبریں پلانٹ کر دیتا تھا. تو یہ جو معاملہ ہے جنرل فیض حمید کا اب یہ دور تک جانے والا ہے. جنرل فیض حمید فرفر جو ہے وہ سارے حقائق جو ہیں وہ بتائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جنرل فیض حمید صاحب ہے نا, گزشتہ ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو بار بار وارن کیا گیا تھا کہ آپ یہ نہ کریں. پھر جب جنرل فیض حمید کو یہ لگا کہ مجھے وارن تو کیا جا رہا ہے لیکن کچھ ہو نہیں رہا, تو پھر جنرل فیض حمید نے یہ کاروائیاں شروع کی. اور جو جنرل عاصم منیر تھے ان کے ساتھ ذاتی کہہ لیجئے کہ ایک لیول پہ جنرل فیض حمید صاحب چلے گئے تھے, پرسنل لیول پہ چلے گئے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جنرل فیض کو لگتا تھا کہ میں نے اتنی محنت کی, وہ جو شوکت عزیز صدیقی کو جنرل فیض نے کہا تھا نا ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی, تو یہاں پہ تو جنرل فیض حمید کی کئی سالوں کی محنت جو تھی 2015-16 تک سے شروع ہونے والی جو محنت تھی
وہ ضائع ہو گئی, وہ آرمی چیف نہیں بنا, تو آپ اندازہ کیجئے جنرل فیض حمید کو کتنا دکھ ہو رہا ہوگا. تو آنے والے دن بڑے بھیانک ہونے والے ہیں, خاص طور پہ عمران خان کے لیے بہت خوفناک ہونے والے ہیں. عمران خان کو یہ لگ رہا تھا کہ پاکستان میں بنگلہ دیش جیسے صورتحال ہوں گے, لوگ باہر نکلیں گے, سڑکوں پہ نکلیں گے, ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا. عمران خان صاحب کا اب جو دی اینڈ ہے وہ اب شروع ہو گیا ہے, اور جو اگلا ایک سال ہے وہ عمران خان پہ بڑا خوفناک گزرنے والا ہے. عدالت کے اندر جو سہولت کار ہیں عمران خان کے, وہ بھی باز آ جائیں گے. آپ دیکھیں گے جو جسٹس منصور علی شاہ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں یہ اور اس کو ہیرو بنا رہے ہیں, چند دنوں میں جسٹس منصور علی شاہ کو بھی یہ مغلزات بکنا شروع کر دیں گے, کیونکہ ان کی روایت یہی رہی ہے. اس حوالے سے آپ دوستوں کی کیا رائے نیچے کامنٹ کیجئے. اب تک یہ چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کیجئے, ساتھ گھنٹی کا نشان ہے اس کو لازمی دبائیے. فیس بک پہ دیکھنے والے دوست پیج کو لائک فالو کر کے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے. اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے, اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.